300 to 400 yan. Piraso. Grabe, ang lakas pala. Magkano yung ano sir, yung ano French toast nyo? 25 pesos. 25, yung kuchisupaw. Sensyon pao, 13. 13 pesos. Ayun guys, oh, Masarap. pinakamura guys, oh. French toast. 25 pesos lang. Bili na Ayan, po guys. kayo. Tapos yung supaw, 13. 10 po. Ganto ma'am. Ayan guys. Tapos tumira na naman kami. 13. Sopaw? Ayan o. Toasted siopaw yan. Magkano isa? 13.